Guys, magluluto ngayon si Sir Kamagong ng beef broccoli with carrots. Yan guys, oh. Ito yung broccoli. Yan yung carrots. Yan yung beef guys. Ito yung bawang sibuyas, oyster sauce, asukal, cornstarch, at saka may soy sauce. Konti lang yan guys. Okay. Okay, magluto muna tayo guys. Yun guys, lagay tayo ng oil. Ayan. Lagay tayo ng mantika. Mantika. Initin. Painitin natin. Yun guys, lagay tayo ng bawang. Bawang guys. Bawang. Yung aking bawang. Initin lang natin. Yun guys. Ang bawang, lagyan natin ng sibuyas. Ang sibuyas. Yung sibuyas guys. Ang sibuyas ni Juan. Then, papulahin natin ng konti. Ilagay natin ang ating beef. Ilagay natin ang ating beef. Okay, papulahin ng konti. Okay guys. Yan, pwede na natin ilagay ang ating beef na ini-slice ng maninipis. Natin guys pa. Yan. Gisa lang muna natin. At takpan guys. Takpan natin. Yun guys. Yan. Yun o. Yun. Yan. Gawin natin. Yun ay katas ng kanyang sarili guys. Yan. Pakuloan lang natin yan guys. Okay. Yan lang yan. Pakuluan lang natin yan. Takpan. Nalagyan natin ng double check guys. Yun. Guys. Yan. Simple recipe guys. Simple recipe. Habang pinakukulaan guys. Lagyan natin ng soy sauce guys. Yan. Soy sauce. Konti lang. Tapos maya lagyan natin ng oyster sauce habang pinalalambot. Okay. Takpan natin. Takpan. Then, wait.
Yun guys, double check. Ayun, oh. Yan. Yun. Yan na siya. Yan, isabaw na ang sarili niya yan guys. Mas lagyan natin siya ng oyster sauce guys. Oyster sauce. Maliit lang sa shake eh. Wala akong mabalang malaki. Yan. Kunti lang. Ayan. Haluin guys. Tapos lagyan natin siya ng isang basong tubig para medyo malambot siya guys. Para lumambot. Okay. Natin 1 glass of water. 1 glass of water. Pakuluan natin ng mga 20 to 30 minutes para lumambot yung karne guys. Okay. Takpan. Guys, double check natin. Yun o. Double check. Yan. Ayos. Okay. Yan, double check ko lang guys. Yan. Tapos pwede na natin yung gawin ng konting sugar guys. Yan. May konting sugar. Yan. Sugar. Okay. Yan, pakuluan pa natin. Hanggang sa mga tuna yung kanyang water. Hanggang sa lumambot. Guys, double check again. Yun. Yan. Yan o. Check natin kung malambot na guys yung karne niya. Kung malambot na. Double check natin. Double check guys. Double check kung malambot na yung karne. Matigas pa guys. Kaya konti pa. Konti pa guys. Matigas-tigas pa. Okay. Yun guys. Ayan. Pwede na tayo maglagay ng carrots guys. Ayan. Medyo malapot na siya guys. Ayan. Okay, malambot na yan. Lagyan natin ng carrots. Lagyan natin ng carrots guys. Medyo matagal maluto yan. Paluan natin yan. Ayan, lagyan natin siya ng cornstarch para mas masarap yan guys. Okay. Ayan. Okay. Takpan natin. Takpan natin guys. Guys. Yun. Ayan. Gawin natin yun guys. Okay. Then lagyan natin siya ng guys, ilagay na natin yung ating broccoli. Ayan. Yung ating broccoli. Lagyan na natin yung broccoli natin. And then pagkatapos lagyan na natin siya ng cornstarch guys. Cornstarch. Lagyan natin ng cornstarch para mas masarap. Cornstarch guys yan. Cornstarch. Lagyan natin siya ng black pepper. Halong konti.
pakuluan natin at sigurado yan ilang minuto lang. It's done guys. Okay. Pakulo. Takpan. Guys. Double check. Masyadong low heat lang kasi ginawa ko. Low heat. Kaya medyo makuha yung ating apoy. Mahina lang. Okay. Kailangan lang natin ang gas. Guys. Iyon. Yan. Kulong-kulo na siya guys. Kulong-kulo. Yan. Tikman natin guys kung anong lasa na. Tikman natin kung ano ang lasa na. Okay. Kung anong kulang. Yun guys, nilagyan ko ng asin yan guys, kaya ganyan, dan kuha natin, pakuluan natin ng saglit, yan. Tapos dan na po yan. Yun guys, yan, it's done na siguro, it's done. Okay na po yan. Brick broccoli with the carrots. Yan. With carrots guys. Check natin ulit kung anong lasa. Kung ano nang lasa niya. Musa. Handa na siya guys. Okay. Handa na siya guys. Okay. Yun guys, done na po si kamagong. Yan po, yan. Deep broccoli with carrots. Yan guys. Deep broccoli with carrots. Sarap kalami. Okay. Yun guys, ito po yung final product ni Sir Kamagong. Yan po, yan. Deep broccoli with carrots. Yan guys. Guys, napakasarap nun guys. Yan. Yan po. It's done guys. It's done. Yan. Okay.